नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम नलई मो श्री भक्त बसल प्रधान आज ओडिया भागवतर सुंदर पदटी रही परम विष्णु भक्त जगन्नाथ दास रचना करते पठन करने संगे संगे आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। द्यूतकामिनी मद्यपान प्राणी मारण जेबा स्थान। जुआ खेल कामिनी नारी वेश्यालय को ए जीव जदि गमन करे किंबा वेश्या स्थान गणिकार स्थान मद्यपान निशासक्त अवस्था मनुष्य जो स्थान रे रहती पुणी प्राणी मारण अर्थात कंसई खानारे किंबा जो स्थान रे हिंसाचरण करा जाए से स्थान रे हे कली तुम्हें रहिब। सुंदर प्रसंग रही से सरस्वती नदी कूल छद्म वेश परीक्षित महाराज भ्रमण करुले। प्रजावत्सल राजा ना जेपरी त्रेता जुगरे श्रीराम छद्म वेश भ्रमण करती प्रजांकर दुख सुख बुझती ठीक से ही भाव में द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण कृपारू जीवन दान हासिल करते परीक्षित महाराज। पुणी अर्जुनकर नाती परीक्षित थे अभिमन्युकर पुत्र परीक्षित थे कौन करुले छद्म वेश भ्रमण करुले प्रजा मानकर दुख सुख बुझुले। अद्भुतमय दृश्य देखिले जड़े विराटकाय शूद्र तमगुणधारी व्यक्ति हाथ में लुहा दंड धरी गोटे गुड़े वृषभ ठिया होती तीनोटी गुड़ नाई गोटे गुड़े ठिया से शूद्र युवकटी लुहा दंडरे भयंकर भाव में पाड़ुंट। परीक्षित महाराज उपस्थिति जाहिर कले अर्जुन वंशे जात जार ताहाको भय नाही तर। अरे मु किए तुम्हें जान मु श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुनकर नाती अटे पुणी विशेष भाव में भगवान कृपा हासिल कर मो राज्य एभली अधर्म कार्य करुच निश्चित भाव में मु दंड देवी। जेतेबेले से कली को से कली रूपी शूद्र को बंती कले प्रकृत रूप धारण कले मु हेउची कली। सत्य जुगरे आपण माने जानिछंती सत्य तप दया दान धर्मर चारिपाद थिला। सत्य असत्य हब तार पाद ना तप असंतोष दया निष्ठुर देखंतु तीनोटी पाद धर्मर तीनोटी पाद नष्ट हो जाइछि। सत्य पळि जाइछि तप कठोर तप किए करुछि दया रही कि रही ना कौन घटिला असत्य बढ़ीगला असंतोष भावना बढ़ीगला लक्षपति होइछि कोटिपति हेबे निष्ठुर कहा प्रति दया भावना रही कि ये जीवर कदापि न लांच नेबा कष्ट देवा हत्या करवा लुंठन करवा यू कार्य लिप्त रोचंती। गोटे पादरे धर्म रही दान दान द्वारा धर्म तिष्ठि। वर्तमान लोक माने कली जुगरे भल भाव दान कर कि कदापि न देखाणिया दान कर जहाँ भी हो कौन घटिला
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ, ପରମ ବୀର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ପୁଣି ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି? ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ଖଳନାଙ୍ଗହଂ ଦଣ୍ଡକ, ମୁଁ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛ, ଅସତ୍ ପଥରେ ଗମନ କରିଛ, କଦାପି ତୁମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣଗାମୀ ହେଲି। ହେ ଶରଣାବତ୍ସଳ, କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟମୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ହେତୁ ମୁଁ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଗ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି? ମୁଁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରହିବି। ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ଜୁଆ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜେଜେ, ବଡ଼ ଜେଜେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜୁଆ ଖେଳରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାରୀ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପତନଗାମୀ ହେଲେ ନା। ପୁଣି ସୀତାହରଣ, ରାବଣ ମରଣ, ବେଦ ହରଣ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଧ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମଦ୍ୟପାନ ହେତୁ ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ କେହି ବି ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ନିୟମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। 32 ଅକ୍ଷର ନିର୍ମିତ ପଟାରେ ସୁନ୍ଦରମୟ ନୌକା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ସେହି ନୌକାରେ ଯଦି ଏ ଜୀବ ବସିବ, ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇ କଳି ମାଗିଲେ, ମୋତେ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳରେ ରହିବି, ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରହିବି, ମଦ୍ୟ ନିଶା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଶା ସେବନ କରାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି। କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ମାଗିଲେ। ପତନର କାରଣ ଘଟିଲା। କ'ଣ ଘଟିଲା? ଶମୀକ ମୁନିଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିନାଶ ଘଟିଥିଲା। ଶମୀକ ମୁନି କଠୋର ତପ କରୁଥିଲେ, ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା, ଜଳ ଦିଅ, ଜଳ ଦିଅ। ସେହି ଦିନରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। କଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ମୁନି ତ ତପ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରିବେ କି? କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ପାଖରେ ମଲା ସାପ ରହିଥିଲା, ସେହି ସର୍ପକୁ ମୁନିଙ୍କ ଶିରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶୃଙ୍ଗୀ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ଯିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? ସେଇ ଜୁଆ ଖେଳ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବନା, ନିଶା, ପୁଣି ହିଂସା, ପୁଣି ସୁନା, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଳି ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି?
जुआ खेलुचंती, मद्यपान करुचंती, पर नारी सहित रमण प्रक्रिया करुचंती, हिंसाचरण करुचंती, धन संपत्ति सुना एसବୁ प्रति विशेष भाव में दुर्बलता रही है, अधिक हासिल करने चेष्टा करती। एमाने कौन करेंगे? मुक्ति पाइबे कि जन्म मृत्यु रूपक चक्र रे पड़े, सदाबले कष्ट पाइबे, ईश्वर कृपा हासिल करें ना। आमे माने कौन शिक्षा हासिल कलु? ए सबु ठारू विशेष भाव में दूरेबा, सत्संग करवा, साधुसंग करवा, एसबू कले आम्भे माने उद्धार पाई परिबा। एसबू शिक्षा हासिल कलु। जय जगन्नाथ।